बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। क्या इलेक्शन 2018 सारे का सारा उड़ने लगा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, इस पे बात करेंगे। और केस कौन सा था ये और भी दिलचस्प बात है। कासिम सूरी साहब को बुला लिया गया है। क्यों ना कासिम सूरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्यों ना कासिम सूरी के ख़िलाफ़ का आइन को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जनाब। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। और साथ ही जो बिस्तरों की तकसीम है इस ठिठरा देने वाली सर्दी में धड़ाधड़ वो हम तकसीम कर रहे हैं, और आपके ताउन और अल्लाह के करम से हो रहा है। बहुत खून जमा देने वाली सर्दी है, लोगों के पास पानी नहीं है, सर ढांपने के लिए कपड़ा और बिस्तर नहीं है। ये बहुत ही एक अलमनाक सी सूरत हाल है। और काजी फाजीसा साहब आजकल आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट केसेस सुन रहे हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी सुन रहे हैं, और जनाब वो भी इलेक्शन के बाद मुलतवी हुआ है, लेकिन वो केस तो चलेगा। और साथ ही उसके रिमार्क्स भी आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है क्या होने लगा है। वो अभी जो जस्टिस सिद्दीकी साहब, उनका फ़ैसला भी महफूज हो गया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और जस्टिस सिद्दीकी साहब भी अगर बहाल हो जाते हैं, क्योंकि कल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि अगर किसी जज को महज तकरीर की बुनियाद पर आप हटा देंगे, आप उसको ख़त्म कर देंगे उसकी नौकरी, तो फिर तो भी कई जजेस फारिग होंगे फिर तकरीर की बुनियाद पर। ये तो नहीं है। अलबत्ता उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बड़े संगीन हैं, वो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अब अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई उड़ा देती है सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने जो आफिया शहर बानो केस है उसके सिलसिले में भी अपील दायर कर दी है। और साथ वो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर वो अपील मंजूर हो जाती है, अगर वो फ़ैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का उनके हक़ में, तो फिर जो एक्स जजेस या चीफ जस्टिस हैं ना, उनकी भी खैर नहीं है। फिर उनके खिलाफ, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो, चाहे वो साकिब नासूर हों, चाहे वो खोसा साहब हों, चाहे वो जो है ना उमर अताब बंदियाल हों या कोई और हों, फिर खैर नहीं है। फिर बहुत सारों की खैर नहीं है, और अब बहुत सारों का शिकंजा कसा जा रहा है। कासिम सूरी का केस है। कल कासिम सूरी का केस सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कासिम सूरी अपना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, और वही जिन्होंने आइन शिकनी की थी, जिसके बारे में उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत खुद, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस, उस वक़्त की चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल कर रहे थे। हाँ ठीक है ना, उस वक़्त तो वो मामला ये है कि 5 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का, यानी कि गद्दारी की कार्रवाई, आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। और जब कासिम सूरी तक बात पहुंची तो फिर रुकेगी नहीं, फिर इमरान खान तक भी जाएगी और फिर सदर आरिफ अलवी तक भी जाएगी। मामलात बहुत गंभीर हैं भाई, ऐसी बात नहीं। कासिम सूरी जो गालिबन NA 265 बलोचिस्तान से उन्होंने इलेक्शन जीता, कहने को तो जीता कहा, फिर उसके बाद उनके मुकाबले में जो थे नवाबजादा लश्करी रईसानी, असलम रईसानी के भाई, उन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया। जब मामला खुला, जब बैग खुले, तो तब फिर पता चला। उस वक़्त मैंने इस पे वीडियो भी की थी, आज भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आज भी आप, उसमें कोई ऐसी अनहोनी वाली बात नहीं है। तो जब मामलात खुले तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो हाथों के अंगूठों के साथ साथ पैरों के अंगूठे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर वोटों पर, यहाँ पर वोटों की पर्चियों पर, यहाँ पर तो पैरों के अंगूठे भी हैं। तो पता नहीं वो पैरों के अंगूठे कौन लगा के गया है कासिम सूरी के हक़ में। तकरीबन कोई 1,14,000 वोट पड़े थे,
जिसमें से 60-65 हज़ार की तो वेरिफिकेशन ही नहीं हुई थी। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी, उसमें कहा था 52,000 वोट तो वेरीफाई ही नहीं हुए। पता नहीं उन पर बकरियों के सूमों के अंगूठे हैं, इंसानों के अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे हैं, क्या कोई गाय के किसी के सुमों के अंगूठे हैं, क्या है, कोई गधों के अंगूठे हैं कासिम सूरी के हक में। तो खैर से कासिम सूरी हो गए नाअहल, उसमें वो डिसीट हो गए। जनाब ऐलान हो गया कि जी दोबारा इलेक्शन होगा। कासिम सूरी साहब आ गए उमर अता बंदियाल के, वही जो उनकी खैर से माशाअल्लाह वो किया करते थे सहूलतकारी उमर अता बंदियाल, कासिम सूरी को उन्होंने दे दिया स्टे। अब बात तो ये है ना कि उनका सुनते ना केस, जब केस सुनते सबके सामने मामला आता, भाई इन्होंने जो पैरों के अंगूठों से भी निशान लगाए हैं, तो ये किसका अंगूठा लगा हुआ है, जो पैर का अंगूठा लगा हुआ है कासिम सूरी के हक में। तो अब वो तो सुना नहीं, उन्होंने चुप करके स्टे दे दिया। 4 साल आप सितम ज़रीफ़ी देखें। पाकिस्तान में ये भी होता है कि कासिम सूरी इतने अहम ओहदे पर, ये डिप्टी स्पीकर का ओहदा कोई ऐसे ओहदा होता है, अगर सदर पाकिस्तान मुल्क से चला जाए या कहीं गैर हाजिर हो या बीमार हो जाए या बेहोश हो जाए या वगैरह वगैरह, इस्तीफ़ा दे दे तो या बैरून मुल्क जाए, तो सेनेट का चेयरमैन होता है। फिर अगर सेनेट का चेयरमैन ना हो तो फिर डिप्टी चेयरमैन होता है, फिर स्पीकर कौमी असम्बली होता है, फिर स्पीकर कौमी असम्बली से फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली। तो इतनी अहम पोस्ट है। फिर आप ये देख लें किस कदर जो है ना ये सूरत हाल होती है कि किस तरह से सीक्वेंस बनती है कि चेयरमैन सेनेट, फिर स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन, फिर डिप्टी स्पीकर। तो ये सदर पाकिस्तान रह सकते हैं, ठीक है ना। और इतनी मरात और इतनी यानी स्पीकर की मौजूद, वो ऊपर बैठा होता है जनाब, और सबको जनाब उन्होंने इस तरीके का जिस तरह से वो अदम एतमाद की तहरीक को उड़ाया था, और जिस तरह से उन्होंने खैर से जो है ना वो सारा कुछ तमाशा बनाया, और फवाद चौधरी उठे और वो सारा कुछ आपको पता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, कल उनके वकील थे कासिम सूरी के नईम बुखारी साहब, तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जनाब काजी फैज़ ईसा साहब बड़े बरहम हुए। तो एक मरतबा नईम बुखारी साहब ने कहा कि जी आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं या निज़ाम पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर यही तरीका है और अगर बाकी केसेस भी इसी तरह के निकलते हैं जैसे कासिम सूरी का, और ये 4 साल तक चलता रहा मामला और स्टे पे, और उन्होंने कहा कि जब इन्होंने कानून शिकनी की, आइन शिकनी की, तो क्या उस वक्त भी ये स्टे पर थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल उस वक्त भी स्टे पर थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इस्तीफ़ा कब दिया? इस्तीफ़ा 16 को दिया, 16 अप्रैल को, और ये 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब है, वही शब जब इमरान खान को दफ़े भी पड़े थे। हाँ, एक और थप्पड़ का भी जिक्र है आजकल जेल में कि खान साहब के साथ को बदतमीजी की गई है, अलीमा खान साहबा ने कहा है, और कुछ लोग उनके कह रहे हैं कि उनको धक्के शक्के पड़े हैं, को थप्पड़ पड़े हैं, तो मीडिया नुमाइंदों से। और पता चला कि क्यों हुआ है ऐसा, तो अलीमा खान ने कहा कि हमने उनसे पूछा है कि क्यों, तो उन्होंने कहा है जी इसने मुझे तुम कहा है। ये जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि इमरान खान ने मुझे तुम कहा है, क्योंकि खान साहब आदी हुए हैं ना, वो किसी को जानवर कहते हैं, किसी को यजीद कहते हैं, किसी को मीर जाफ़र कहते हैं, किसी को गद्दार कहते हैं, किसी को तुम कहते हैं। वो जब नाउज़ुबिल्लाह जब वो ओ अल्लाह इस तरीके से, जब उन्होंने अल्लाह को भी उस किस्म की भी तमीज़ नहीं है, तो इस हवाले से उन्होंने कभी किसको क्या कहा, तो क्या कि किस तरीके से यहाँ पर धरने में उनकी बहन कह रही है कि इमरान खान तो बड़े तमीज़ वाले हैं, उन्होंने तो कभी किसी से बदतमीजी की नहीं है। तो ये किया, जगे डाकू ने कहा था यहाँ पर कि जी मैं तुम्हें ताहिर आलम अपने हाथों से फांसी दूंगा, और मेरे टाइगरों इनका फेंटा लगा दो। ज़बान तो माशाअल्लाह क्या शीरी ज़बान पाई है इमरान खान ने, और उनसे बढ़ के फिर ज़बान जो है ना उनके अपने ये टाइगर हैं जो उनके यूथी हैं, उनका तो वैसे ही ईमान बाला फारिग है। मतलब मैं कहता हूँ हर लीडर को शायद दुआ मांगनी चाहिए, उनको यूथियों की तरह अपने फॉलोअर्स मिले जो सवाल ना करें, जो क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कौन,
ان چیزوں سے یہ چیزیں، یہ الفاظ کوسچن مارک یوتھیوں کو ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ان کی ڈکشنری میں ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان بالا میں کوئی عقل ہوتی ہے. یوتھیوں کا ایمان بالا بالکل خالی ہے. اس وجہ سے اس نے بدتمیزی بھی کی ہوگی، اور اس نے پھر آپ اس کو میں تو کہتا ہوں اس نے بدتمیزی نہیں کی، جیلر نے، جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کی، اس نے خان صاحب کو تمیز سکھائی ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہو اور تہذیب کے دائرے میں رہو. اگر شروع سے لے کر ماں کی گود سے لے کر آج تک 70 کراس کر گئے ہو اور آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی، تو میں آپ کو تمیز سکھاؤں گا، اور تمیز سیکھنی پڑے گی یہاں پر. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت روسٹرم پہ آ جائیں جب جی چاہے. جناب کسی اور کو بھی اجازت ہے کسی قیدی کو اس طریقے سے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور جناب وہ فوری طور پہ میڈیا کی، جب ان کی مرضی آئے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنا شروع کر دے، جب اس کی مرضی آئے بغیر وکیل سے پوچھے، بغیر جج سے پوچھے روسٹرم پہ آ جائے، جب اس کی مرضی آئے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دے، جب اس کی مرضی آئے وہ رونا شروع کر دے، جب اس کی مرضی آئے وہ الیکشن کمیشن کے ان 4 لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے، تو یہ بدماشی. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا. بھائی اگر پہلے کون سے وہ سیدھی وہی والی بات ہے، پہلے کون سے وہ ناسا کے سائنسدان تھے جو اب ان کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا؟ ان کا پہلے ہی دماغی توازن خراب ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کی اور بھی ڈسکریپنسی سامنے آئیں جیسے یہ قاسم سوری کے بارے میں آئی ہیں، اگر اس طرح کی اور آئیں تو پھر عدالت، یہ عدالت عظمیٰ 2018 کے پورے الیکشن کو بھی اڑا سکتی ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر بہت مزہ آئے گا، پھر بہت زبردست. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورا الیکشن، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب بھی بحال ہونے والے ہیں، اور آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا اسباب پیدا کرے اور سپریم کورٹ ان کو انصاف دے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی بحال ہو جائیں. یہ وہی شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب میرے پاس جنرل فیض صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان باپ کو اور بیٹی کو باہر نہیں آنا چاہیے، مریم نواز کو اور نواز شریف کو الیکشن تک، ادروائز ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی کہ ابھی تک تو ان کا کیس نیچے ٹرائل کورٹ میں ہے، تو وہ کیا کہ وہ پھر تو ابھی تو وہ تو دور کی بات ہے، ہنوز دلی دور است کے ادھر معاملہ آئے گا. کہتے ہیں وہ ہم نمٹ لیں گے، وہ ہم دیکھ لیں. اب آپ اندازہ کریں پاکستان کے نظام انصاف اور آپ اس سسٹم کو دیکھیں، ابھی کیس چل رہا ہے اور آ کے یہاں پر جنرل فیض کہتے ہیں کہ وہ ہم دیکھ لیں گے، وہ ان کو سزا ہوگی. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ بیل نہیں لگانی، اور آپ نے یہ کرنا ہے ان کو الیکشن تک باہر نہیں آنے دینا. اب آپ اندازہ کیجئے یہ صورتحال ہے، یہ پاکستان کا سسٹم ہے. تو قاضی صاحب نے قاسم سوری کو بلا لیا ہے اگلے مہینے. اب لگے گا پتہ کہ جی قاسم سوری نے جو پورے کا پورا سسٹم کو دھڑام سے گرایا، اور قاضی صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ یہ قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے، اور آئین شکنی پر اگر مشرف صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے. اگر آئین شکنی پر جسٹس سیٹھ وقار جیسے عظیم جج یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر مشرف فوت بھی ہو جائے تو اس کی لاش کو گھسیٹ کے ڈی چوک پہ لایا جائے اور لٹکایا جائے، اس طریقے سے انہوں نے بھی آئین شکنی کی تھی. اور اس آئین شکنی والی سزا کو، سزائے موت کو، ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے بحال رکھا ہے. وہ سزا اب جو مشرف ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جو ایکس آرمی چیف ہے، جو ایکس پریزیڈنٹ ہے، جو ایک آمر ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آمر سزائے موت کا سزا یافتہ قیدی اور مجرم دفن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ان کو وہ سزا ہو سکتی ہے تو پھر قاسم سوری کو سزائے موت کیوں نہیں ہو سکتی، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. خصوصی عدالت تو چھوڑ دیجئے، سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ اس نے آئین شکنی کی ہے. اب تو وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے تو پہلے جو کیس چلا اور کہ قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے، تو جب اس نے آئین شکنی کی ہے تو پھر عمران خان نے بھی کی ہے، پھر اس کے بعد وہ صدر پاکستان نے بھی کی ہے. یہ معاملہ اب رکے گا نہیں، معاملات بہت دور تک جائیں گے. قاسم سوری کو بلایا، آپ دیکھتے ہیں وہ فراری ہے، وہ خیر سے اشتہاری ہے، وہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لشکری رئیسانی صاحب 265 میں، اس وقت تو ان کو انصاف نہیں ملا، این اے 265 میں نواب زادہ لشکری رئیسانی صاحب کو، ہو سکتا ہے ان کو اب انصاف ملے. لیکن اب اگر انصاف ملا اور یہ آئین شکنی ثابت ہو گئی تو قاسم سوری سے ساری برات واپس ہوں گی،
اور اگر وہ برات واپس نہیں کریں گے تو مزید جیل میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑا کیس ہے، اور یہ بہت چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ریمارکس کہ اگر ایسی ہی irregularities انڈسکریپنسیز سامنے آئیں، ایسی ہی بے قاعدگیاں سامنے آئیں، تو پھر یہ عدالت 2018 کے پورے الیکشن کو اڑا سکتی ہے۔ اور الیکشن اگر 2018 کا اڑ گیا تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ RTS کس نے بٹھایا تھا، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ فیض کی فیض یابیاں کس طرح سے جاری رہیں، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ جنرل باجوہ کا رول کیا تھا، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ثاقب ناصور نے کس طریقے سے جا کے شیخ رشید کے ہسپتالوں کا افتتاح کیا تھا، کس طریقے سے جا کے ایک جگہ پر PTI کی کمپین چلائی تھی، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ثاقب ناصور جو باہر سے چندے لے کے آئے اور کتنے کروڑ وہ خود کھا گئے مبینہ طور پہ۔ پھر بہت ساری بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔